Mga higala, kumusta? Nakoy mga stuffed toys nga ako pilian kung unsay ilabay, kung unsay ipabilin. Kani kay gwapa panigikan ni sa Japan, pinadala sa akong anak. Gwapahan ko, wa pa may huga, gisi, no? Pero abog lang siya, limpyuhanan lang siya. So, magpabilin pa ni siya kay gwapa pasad. No, nya kani akong ta ilabay pero gisayangan ko no, nahingawa ko kay hinatag ni sa usa ka higala gikan sa Japan. So nindot siya, no, pero lang gisi lang siya, gisi na ang mata. Sayangan man ko malabay si kang aol. So pabilin lang nako ni kani siya gwapa sad, sayangan sab ko ani gikan ni sa akong iyaan, no, pinadala sa akong igagaw gikan sa Germany. Sayangan ko ilabay pero wala na may tiil higala. Unsa sa inyong hunahuna, ilabay ni o di sayangan ko pero sayang kagwapa pa man, no. Nindot pa man, makalingaw pa man gihapon. Elementary pa ko ani nya karon mag 57 na pohon ako edad. Sudugay na kayo ni kani sa inyong hunahuna ilabay ni o dili. Nanggawas namang tinahay sa mga dato ni gipanglabay na ni pero kitang pobre sayangan pa man ta. Nalabay na ni, no. Nahingawa lang jud ko kay gwapa pa man, pwede pa man ni siya ayuhon yung may yan kana kaya lang kay kaning diya sa may liog wa na may muduwa, ilabay na lang ni. Sayang ba yan, no? Mahingawa pa ka sama sa atong Ginoo, no, nga ang Dios dako kayang gugma sa tawo, nga bisan kita makasasala, mahugaw kita tungod sa sala, ang Dios nahingawa kanato tungod sa iyang dakong gugma. Gitagaan pa ta niyag chance, no, chance nga makahinulsol ta sa atong mga sala. Tungod kay ang bayad sa sala kamatayon. So kinahanglan kita maghinulsol og magbag-o. May na lang makangko nato ang kaluoy o grasya sa Ginoo. Sa iyang pagbalik, maluwas kita. Kay kung dili nato limpyuhan ang atong kaugalingon, malabay gyud ta didto sa kalayo nga nagdilaab nga impierno, no? Dito gyud ta. Pero kung magbag-o ta, maghinulsol ta sa atong mga batasan, atong bag-uhon, hinay-hinay, ang pagkalibakira, no, himantayon, no, nya ka nang mo-underestimate og tao, ato na nang hinay-hinayan, pagbiya. Kay kinahanglan ato ipakita ang atong pagkamahadlukon sa Dios, atong bag-uhon ng atong mga kinaiya nga dili maayo sa pananaw sa Ginoo. Kay ang Dios nahingawa og dako yang gugma kanato, buot niya nga ang tanan maluwas busa maghinulsol na kita. Mga higala, aron kita maluwas sa pagbalik sa Ginoo adto kita sa langit nun nga puloy-anan. Salamat sa pagpamati.